everyone, sawadika. So for today's my vlog, ako i-interview siya. Ay, nabali. Ang show. Oh, go. Actually, it's 2 plus here in Roqueto City. Okay. So, Yes. naku nakita nga. Yes. Oh. Appeal ni siya og ng Drug Queen user. 2024 green. Drug user. Aluran Municipality. So, mga tayo pa yung mga makakadaog. Well, actually, like, you know, right, Steve, for that event as a drug queen, Drug we lord. all those know that being Drug queen or drug- you should need drug to lord? beware of your user. Kaya Tarungan. Ay, awa. Bayat ba? Kami na sa ba? Gano'n mo makakadaog. Pero Ganda niyo na din ako. actually, sa Ganda niya. dua mo kabuk ka-compete is you're the best. Oh my God. But, hoy, wala ka mo nga rin yan. Hindo ko diri gabi. Why? Because of the attitude problem? Attitude problem for me and myself that being as Being a chakaray, wanted to training as drug race, I would like to show Drag race? people who to show my all the best. Saan ka But nagkulang? I don't even know. Nadyo ko'y kulang tali kay mas nalaog pa man siya kaysa ako. But I always accept what would happen. Last question, what happened to chopsticks? Oh, correct. Correct. Ay, gabay Okay, rin. chopstick. Ay, nag-viral ka. 2 million. The chopstick na mo is Oh. Chopstick. Go, go. Chopstick. Ang Chopstick Resto Bar nga nahitabo sa Bugno Evolutions. Actually, bibili ko ba ito? Bisum na no. Basta, uy. Continue lang ni Mami ha. Continue, interview by youth. Ang ama maguti sa atong event sa Chopstick Resto Bar nga Bisum Bagay is Oh, yes. na million view. wrong na wrong I'm ang here bayi. to the map. Ang bayi. Okay. Basta ang bayi. Pwede rin mo kubayas, pero based sa video nga ako nakita is Loy ang bayi. bayi. Loy ang bayi. It's because deserve niya. Like for example, why should I say nga deserve niya? Giunan niya akong buhok. Gibinat niya akong buhok. May anak ko undangi. Wala siya. Wala ko nang sukol kay babayi. Pero siya ang pagka-ma-pride. Dato, wala ako kakwanta nga. Basta lang makikunyag maayo. So, ako na nag-isoklan. Okay, madam, thank you so much. Sawadi ka. Please book me. Uy, imong kuha na ducks or jutes? Wala. Ang tarong last questions is, pili mong budget pag mo-anyar kag keks. Go. Actually, wala ko'y budget. Basta anya ka. Dili siya magdepende sa face. I mean, depende dito sa discarding and beauty talk na dito akong pa. Wow. Yes. Pretty. Okay. Dali magod kay ang laki magod which is mingon sa lag 250. Ako no budget kumian ako no. Wala ko'y kwarta 250. Og ibulon ko nimo free ra nga sumbag tangkukas then free lang. Gusto naman yaya sa Okay. Guys, thank you so much. And then, thank you for watching, guys.